So dili lang ko magtanaw sa hagdan. Alam mo, it's like in Balamban in my place ba. Hala, snowing. Snowing? Ay, nice. Ice. Ay! Nagkuha, uy. Ligo yo. Ligo ta. Sometimes we can park here. Uy, Yosi pa. Uy. We have been here for picnic. Yeah, some the other place. You can also picnic here and some other place there also. Bita makapicture pag warm. Uy! Sige, pag-uy. Oh, there then you can picnic also going down to sa mga stone na dagko. May lugar na ta, Jane. Pag nag-warm sa ano, pwede mo mag-picnic. 2 days before, then mag-schedule lang mo sa 1 hour. Yatay. Magdadali na ako rin mo, Tabunan taon niyang ilong gano'n eh.